Tasdid lam diketuk 1, tasdid lam diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah, beda kata, dipanjangkan 5 harokat. Mim sukun bertemu waw, hukumnya idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham bigunnah. Nun sukun masuk dengan mendengung, tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Mim sukun bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Mim sukun dibaca samar diketuk 3. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek, tasdid lam diketuk 1. Tanwin bertemu ha, hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. La yu'akhidhukumullahu La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ata ashhur fa'in innallaha ghafurur rahim. Nun sukun bertemu ngain, hukumnya izhar. Nun sukun dibaca jelas diketuk 1. Tasdid po diketuk 1. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Tasdid lam diketuk 1. Tanwin bertemu ngain, hukumnya izhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Wa in azamut qolaqa innallaha sami'un alim. Tasdid lam diketuk 1. Tasdid ba diketuk 1. Nun sukun bertemu fa, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 3. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Mad wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kata, dipanjangkan 5 harokat. Waqaf hamzah dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 6 harokat. Ini dibaca 5 harokat ya, karena ini wajib. Ini wajib, jadi begini, ini wajib, ini boleh mat wajib dengan mat arid li sukun, berarti didahulukan wajibnya. Berarti nanti ini dibaca 5 harokat. Tasdid lam diketuk 1. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya idgham bigunnah. Nun sukun masuk dengan mendengung. Nun sukun tidak diketuk, tasdidnya diketuk 3. Mim sukun bertemu nun, hukumnya idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Tasdid lam diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata, dipanjangkan 5 harokat. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Nun sukun bertemu kaf, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 1, diketuk 3. Gunnah nun tasdid diketuk 3.
Gunah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, wakaf ro dimatikan sebelum wakaf dibaca pendek. Gunah nun tasdid diketuk 3, tasdid qaf diketuk 1, tasdid dal diketuk 1, gunah nun tasdid diketuk 3, nun sukun bertemu hamzah hukumnya izhar, nun sukun dibaca jelas diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah, beda kata dipanjangkan 5 harokat. Waqaf ha hukumnya mad mengiwad karena berakhiran fathah tanwin. Gunah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, gunah nun tasdid diketuk 3, waqaf fa dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Tasdid ro diketuk 1, gunah nun tasdid diketuk 3, waqaf ta marbutoh dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Tasdid lam diketuk 1, tanwin bertemu ha hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2, waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna tumma ma khalaqallahu fi arhamihinna in minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Tasdid to diketuk 1, tasdid ro diketuk 1, waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Mim sukun bertemu sin hukumnya idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Tanwin bertemu ba hukumnya iklab merubah nun sukun menjadi mim sukun. Tanwin diketuk 4, tanwin bertemu hamzah hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Tanwin bertemu ba hukumnya iklab merubah nun sukun menjadi mim sukun, tanwin diketuk 4. Waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Tasdid lam diketuk 1, mim sukun bertemu hamzah dibaca idhar diketuk 1, nun sukun bertemu ta hukumnya ikhfa dibaca samar diketuk 3. Gunah mim tasdid diketuk 3, mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah, beda kata dipanjangkan 5 harokat. Gunah nun tasdid diketuk 3, tanwin bertemu hamzah, hukumnya idhar, tanwin dibaca jelas diketuk 2, tasdid lam diketuk 1, mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah, beda kata dipanjangkan 5 harokat. Nun sukun bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah, beda kata dipanjangkan 5 harokat. Tasdid lam diketuk 1, waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Nun sukun bertemu kha hukumnya idhar, nun sukun dibaca jelas diketuk 1.
Mim sukun bertemu hamzah hukumnya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, wakof ha dimatikan sebelum wakof dibaca pendek, tasdid lam diketuk 1, wakof ha dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena berakhiran huruf mat yaitu alif. Nun sukun bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah, nun sukun masuk dengan mendengung tidak diketuk, tasdid diketuk 3, tasdid dal diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, mat wajib muttasil karena bertemu hamzah beda dalam satu kata dipanjangkan 5 harokat, tasdid dha diketuk 1, wakof nun dimatikan sebelum wakof dibaca panjang 4 harokat. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humul zalimun. Nun sukun bertemu toh hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca sama diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, nun sukun bertemu ba hukumnya iklab, merubah nun sukun menjadi mim sukun, nun sukun diketuk 3, tasdid tak diketuk 1, nun sukun bertemu kaf hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca sama diketuk 3, tanwin bertemu ghain hukumnya idhar, dibaca jelas tanwin diketuk 2, nun sukun wakof ha dimatikan sebelum wakof dibaca pendek. Nun sukun bertemu to hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca sama diketuk 3, tasdid lam diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, nun sukun bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, nun sukun diketuk tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, nun sukun bertemu dha hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca samar diketuk 3, gunnah nun tasdid diketuk 3. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, nun sukun bertemu ya hukumnya, nun sukun bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, wakof ha dimatikan sebelum wakof dipanjangkan 4 harokat, tasdid lam diketuk 1, tasdid ya diketuk 1, mim tanwin bertemu dengan ya hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3, wakof nun dimatikan sebelum wakof dipanjangkan 4 harokat. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu bim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun.